ପରଦା ଉଠୁଛି ପରଦା ପଡ଼ୁଛି ପରଦା ପଛରୁ ଇଶାରା ଆସୁଛି ଯବନିକା ସତ ଜୀବନ ଯେ ମିଛ ଏ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ 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 ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। नमस्कार सुधी दर्शक बंधु, पवित्र महाविषुव संक्रांति तथा ओडिया नववर्ष उपलक्षे आमर अगणित दर्शक मानक रंगमंच परिवार तरफ अनेक अनेक अभिनंदन और शुभेच्छा। एही अवसर में ओडिया साहित्यर सर्वप्रथम दृश्यभित्तिक मासिक साहित्य पत्रिका रंगमंचर एही विशेष संख्या को आपण मानक स्वागत करुछि मु शिल्पी सिक्ता। आजिर एही विशेष संख्या रे आमे केवल कविता को स्थानित करिछु। रंगमंच रंगमंच रंगमंच। तेबे दर्शक बंधु, आजिर एही विशेष संख्या को जीवा पूर्वरु आसंत भेटिबा आमर रंगमंचर संपादक को। संपादकीय स्तंभ रे आम रंगमंचर मुख्य संपादक नाट्यकार श्रीयुक्त हेमेंद्र महापात्र। नमस्कार सुधी दर्शक वृंद, ओडिया नववर्ष तथा विषुव संक्रांति रे रंगमंच परिवार तरफ मु आपण मानकु शुभ अभिनंदन जनाऊँगी। ए वर्ष आपण मानकर समय सुखरे शुभरे बीती जाऊ, यहाँ ही रंगमंचर कामना। आमे ए विषु अवसर रे एक स्वतंत्र संख्या प्रकाश करिवार सिद्धांत करिथिलु। किछि बाट आगे थिलु एवं दुर्भाग्यवशत कोरोनार पुणी द्वितीय लहर जो कड़ लेउटाणी हैला सेथिरे आमे विव्रत हो पड़ीछु एवं कौनसी प्रकार नुआ शूटिंग कार्यक्रम आमे हाथ को नहीं पारि नाहु। सेथिपई आमे प्रथम रो आपण मानक ठारे क्षोभ और दुख प्रकाश करुछु। तथापि परंपरा को बजाय रखिया पाई एवं आमर जो चिंता करिथिलु बा जो कल्पना करिथिलु ताकू किछिटा साकार करिया पाई आमे एठारे ए संख्या रे किछि कवि मानकर कविता को स्थानित करी ए संख्याटी को आमे आपनका आगे उपस्थापन करबा को जाउछु। अनेक कवि सहित जोगाजोग करिथिलु, किछि भी करि पारि नथिलु। स्वल्प समय भितर जेतिकी कवि माने आम सहित सहयोग करिसंती सेमानकु अशेष धन्यवाद दे एवं सेमानक ठारे आमर कृतज्ञता प्रकाश पूर्वक आमे संख्या को आपनक ठारे उपहार देबा पई आमे स्थिर करूछु एवं करूछु मध्य। चाहो ए वर्ष सारस्वत संभार वृद्धि पाऊ, ओडिया सारस्वत जगत पुनर्जीवन लाभ करू, समृद्ध हो, यह ही रंगमंचर कामना। ये संपादकीय क्रम मु आपनक ठारे पुणी थरे मागुणी करुछि जे देखंतु आमे सारस्वत जगत को जदि समृद्ध न करिबा आम जीवन रसहीन हो पड़िबो। तेणु आसंतु जीवन को यही दुर्विपाक रे रसमय करने सारस्वत साधना करंतु एवं सारस्वत पृष्ठपोषकता करंतु। यह द्वारा आमर जाति सभ्यता समाज समस्ते समृद्ध हेबे, शांति प्रतिष्ठा हेब। धन्यवाद बंधुगण। आम चैनल को आपन पूर्व परी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने अनुरोध करी रहुची। धन्यवाद। कैलास शिखरे शंकरंकु चाहि गौरी पुछंती शुण, कुह प्राणनाथ विषुव आसरे लेखक लेखिका गुण हो, कही मन मतोष शुणी कहती भोला महेश गो। गल्प उपन्यास प्रबंध लेखक बसी जीवे मन मारी,
ବିଷୁବରେ ପରା କବି କବୟିତ୍ରୀ ବସିବେ ସଭା ଆବୋରି ହୋ କବିତାକୁ ପଢ଼ିବେ ମଞ୍ଚେ ମାଇକକୁ ଫଟାଇବେ ହୋ କିଏ ଆଣିଥିବ ଖାତାରେ ଉତାରି କିଏ କାଗଜରେ ଲେଖି କିଏ ତତ୍କ୍ଷଣାତ କବିତା ଲେଖିବ କବିତା ଆସର ଦେଖିବ ଲମ୍ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ପରି ନିଜେ ଶୁଣୁଥିବେ ନିଜେ ପଢ଼ିବ ସଂଯୋଜକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଜଣ ନିଜ କୋଟେସନ ପଢ଼ି ଅଧିକ ସମୟ ନିଜେ ଗପିବେ କବି ପଛେ ଯାଉ ଫେରି ହୋ ସଭାପତି ଯେ ହେବେ ମଞ୍ଚେ ବସି ଢୁଳାଉଣଥିବେ ସେ ତଳେ ବସିଥିବା କବି କହୁଥିବେ ଡାକ ଡାକ ମୋର ନାମ ଥରେ ଡାକିଦେଲେ କବିତା ପଢ଼ିଲେ ସରିଯାଏ ତାଙ୍କ କାମ ହୋ ଯାନ୍ତି ସଭାରୁ ଖସି କିଛି ବିକଳରେ ଥାନ୍ତି ବସି ହୋ ବକତା ବିଚରା ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହୋଇ ଭାଷଣ ଦେବା ବେଳକୁ କାଁ ଭାଁ ଦୁଇ ଚାରି ବସିଥିବେ ଭାଷଣ ମଞ୍ଚ ତଳକୁ ଏହିପରି ଆସର ସବୁଆଡ଼େ ବିଷୁବର ଖେଳ କେଉଁଠାରେ ବେଲ ପଣା ହେଉଥିବ କେଉଁଠି ଟିଫିନି ବଣ୍ଟା କବିତା ଉତ୍ସବ ଲାଗି ରହିଥିବ ବିଷୁବରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ହୋ କବି ହେବେ ଆନନ୍ଦ ଏହିପରି ବିଷୁବ ସମ୍ବାଦ ଯେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଲେଖକ ଲେଖିକା କଥା ବିଷୁବ ଆସରେ ତାଙ୍କର ଆଶିଷ ରହିଥିବ ଆମ ମଥା ହୋ ସର୍ବେ ଥାନ୍ତୁ ସୁଖରେ ଏହି କାମନା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ହୋ ସର୍ବେ ଥାନ୍ତୁ ସୁଖରେ। ମାସିକ ପତ୍ରିକା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ସମ୍ପାଦକ ବନ୍ଧୁ ହେମେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଧେଇ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋର କବିତାଟି ନାଁ ହେଉଛି ଭିଜା ଭିଜା ଆଖି ଲୁହେ ଲେଖିଥିବା ଗୀତ। ଏବେ ଗାଉଛି। ଭିଜା ଆଖି ଲୁହେ ଲେଖିଥିବା ଗୀତ ଶେଷ ଥର ଦେବି ଗାଇ ଭିଜା ଆଖି ଲୁହେ ଲେଖିଥିବା ଗୀତ ଶେଷ ଥର ଦେବି ଗାଇ ଦେଖିବାର ଥିଲା କେତେ ଯେ ସପନ ରାତି ତ ଅଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ ରାତି ତ ଅଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ ଚଇତି ଜୋଛନା କରେ ନମନା ଶୁଭୁଛି କୋଇଲି କୁହୁ ଫୁଲ ରେଣୁ ମାଖି ମଳୟ ବହୁଛି ସବୁଠି ଝରୁଛି ମହୁ ଆସ ପ୍ରିୟତମା ଯିବା ବହୁ ଦୂରେ ଆସ ପ୍ରିୟତମା ଯିବା ବହୁ ଦୂରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଅଭିସାର ପାଇଁ ଭିଜା ଆଖି ଲୁହେ ଲେଖିଥିବା ଗୀତ ଶେଷ ଥର ଦେବି ଗାଇ ମହକୁଛି ରାତି ମହକୁଛି ପ୍ରୀତି ମହକୁଛି ତନୁ ମନ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛଟେ ବି ମଞ୍ଜରି ଉଠିଛି
ସବୁଠି ଭରା ଯୌବନ। କାଉଁରୀ କାଠିରେ କେଉଁ ଯାଦୁଗର କୁହୁକ ଦେଇଛି ଛାଇ। ଭାଇ ଭିଜା ଆଖି ଲୁହେ ଲେଖିଥିବା ଗୀତ ଶେଷ ଥର ଦେବି ଗାଇ। ଆସିବେ ଆସିବେ ପରବାସୀ ପ୍ରିୟ କେତେ ଆବେଗରେ ବାଟ। ବାସର ସେଜତ ଲୁହମୟ ହେଲା। ବାସର ସେଜତ ଲୁହମୟ ହେଲା। ଭିଜିଲା ବାସନ୍ତୀ ପାଟ। ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ପ୍ରିୟତମା ତାର ଅଭିସାରୀ ବେଶ ହୋଇ। ଭିଜା ଆଖି ଲୁହେ ଲେଖିଥିବା ଗୀତ ଶେଷ ଥର ଦେବି ଗାଇ। ଦେଖିବାର ଥିଲା କେତେ ଯେ ସପନ ରାତି ତ ଅଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ। ଭିଜା ଆଖି ଲୁହେ ଲେଖିଥିବା ଗୀତ ଶେଷ ଥର ଦେବି ଗାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। কবিতার শীর্ষক মহানিদ্রা। ଅନୁଭବୁଛି ବେଳେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ ସବୁରି ପ୍ରାଣରୁ କେଉଁ ଏକ ଅନାହୁତ ଶକ୍ତି ବାହାରିଯାଏ ମୋ ଦେହର ପିଞ୍ଜରା ଭିତରୁ କେଉଁ ଏକ ଦୂର ବନସ୍ଥକୁ। ମୋ ଦେହର ଶୂନ୍ୟପିଣ୍ଡ ମାନେ ଏକ ସମ୍ଭାବନାର ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀ ମୁଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ସଯତ୍ନରେ। ଶାବକ ମାତାର ନରମ ହୃଦୟ ପରି କେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ିବ କଳାମାଣିକର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ। ଅନାହୁତ ଶକ୍ତି ଭ୍ରମନ୍ତି କେଉଁଠି? ଅନାହୁତ ଶକ୍ତି ଭ୍ରମନ୍ତି କେଉଁଠି? ଛୁଇଁ ଯାଆନ୍ତି କେଉଁ ଏକ ମହାଶକ୍ତିକୁ ଅବା ଭେଟନ୍ତି ଇହଲୋକରେ ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ। ଭାବସାନ୍ଦ୍ରତାରେ ପ୍ରୀତି ରୋଷ ବିଦ୍ୱେଷ ନିରାଶା ଭିତରେ ସେମାନେ କି ଭୋଗୁଥାନ୍ତି ସଢୁଥାନ୍ତି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ। ଶକ୍ତି ସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର କେଉଁ ଏକ ନାଟକ ମଞ୍ଚରେ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ବହୁଥିବ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଝଡ଼। ମଞ୍ଚର ପରିଧି ବନ୍ଦ ଏକ କଳା କୌଶଳର। ଅହଂତର ଆବରଣ ତଳେ ସ୍ଫୁରିତ ହୁଏ ସମ୍ଭାବନାମୟ ନୀରବ ସଂଳାପ। ଅହଂତର ଆବରଣ ତଳେ ସ୍ଫୁରିତ ହୁଏ ସମ୍ଭାବନାମୟ ନୀରବ ସଂଳାପ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ଚିପୁଡ଼ନ୍ତି ତୈଜସ ଗୁଣରେ। ବିଷମୟ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଗିଳି ଗିଳି ମାଟିର ଛାତିରୁ ଛଡ଼ା 12 ହାତ ଦୂରେ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଉଡ଼ାଉଥାଏ ପ୍ରାଣର ପତାକା ରହସ୍ୟର ନେପଥ୍ୟଶାଳାରେ। ସବୁ ଶକ୍ତି ଏକାକାର ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଓ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମାର ଛାତିର ଦେହରେ। ବିଶାଳ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଉଭା ଆବିଷ୍ଟ ଆମେ ସବୁ ପରସ୍ପର ଠାରେ। ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠେ ପ୍ରତିଚିରୁବା ଉତ୍ତରରୁ। ଯମର କୁହାଟ ଶୁଭେ ବାଇଦ ବାଜଣା ବାଜେ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାର ପରିଧିର ଶେଷ ପରଦାରୁ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟ ନାଶ ସଦା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆମେ ସବୁ ବିଡ଼ମ୍ବିତ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମାର ସାଥୀ କରୁ ଖାଲି ବିମୁଢ଼ା ବିଶ୍ୱାସ। କୋଇଲି କେଶବ ଯେ ମଥୁରାକୁ ଗଲା କାହା ବୋଲେ ଗଲା ପୁତ୍ର ବାହୁଡ଼ି ରହିଲା। ମୋ ପିଣ୍ଡରୁ କ୍ଷର ଶକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା କେଉଁ ଏକ ରହସ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚିଗଲା। ଫରୁଆ ଭିତରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ଦେହରୁ ସମସ୍ତ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଲିଭାଇ ଦେଇ ଦେହରୁ ସମସ୍ତ ଲାବଣ୍ୟ ନାଶ। ଖୋଜି ବସିଲେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱେ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ଭାସ। ଅପଲକ ନେତ୍ର ବଢ଼ାଇଲେ ମିଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ହୋଇ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଆଖି ଫେରିଆସେ ନିସ୍ତେଜରେ। କ୍ଳାନ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ ଦେହର ମୁଦ୍ରାରେ। ଶାବକ ମାଟି
ଶୋଇଯାଏ ମହାନିଦ୍ରାରେ କେବଳ ମହାନିଦ୍ରାରେ ମହାନିଦ୍ରାରେ କେବଳ ମହାନିଦ୍ରାରେ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବସନ୍ତ ଯାଇଛି ମରି। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବସନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ, ଏହି ଧରଣୀରୁ ଆଜି ବୟସ ତ ଯାଇଅଛି ସରି, ବୟସ ତ ଯାଇଅଛି ସରି। ରସବତୀ ବସନ୍ତ ତ ଚତୁରୀ ରାଧିକା ସାଜି ନାଚୁ ନାହିଁ ପଳାଶ ଫୁଲରେ, ହସୁ ନାହିଁ ମନ ଖୋଲା ହସ, ହସୁ ନାହିଁ ମନ ଖୋଲା ହସ। ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣରେ ଆଜି ଖେଳୁ ନାହିଁ ବସନ୍ତର ମୋହ ମୋହ ବାସ, ବସନ୍ତର ମୋହ ମୋହ ବାସ। ବସନ୍ତ ଯାଇଛି ମରି ହୃଦୟତା କ୍ଷତାକ୍ତ ବିଦଗ୍ଧ, କ୍ଷତାକ୍ତ ବିଦଗ୍ଧ। আশা তার হজি যায় ধীরে, মরি যায় শুনেলি স্বপন। ক্ষতাক্ত রক্তাক্ত আজি এ বসন্ত, বিদীর্ণতা মন আউ প্রাণ। বসন্ত গাউনি গীত কোইলির কুহু কুহু তানে, লুচকাଳି ଖେଳୁନି ତ ଏଠି ବଉଳର ସୁବାସିତ ମଳୟ ପବନେ। ବସନ୍ତ ମରୁଛି ଏଠି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆଶା ଆଉ ନିରାଶାର କୁଢ଼ କୁଢ଼ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପରେ। ଅଭିଶପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପେ ଧୁ ଧୁ ଖରାର ତାତିରେ, ଫଗୁଣର ଫଗୁବଳା ପ୍ରଜାପତି ତା ଛାତିରେ ଡେଣା ପିଟି ପିଟି। ମହୁଲର ମହୁଲି ବାସ୍ନାରେ ମତୁଆଲା ହେଉନି ଯେମିତି, ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠୁନି ଆଉ ଫଗୁଣର ମଧୁ ସାହାନାଇ। ବସନ୍ତର ହୃଦୟରୁ ସବୁତକ ମହୁ ଏ ସମୟ ନେଇଅଛି ଧୋଇ, ଏ ସମୟ ନେଇଅଛି ଧୋଇ। ଅଶୋକ ବନରେ ଆଜି ବାଜୁନି ତ ବସନ୍ତର ମୋହିତ ରାଗିଣୀ। ଦିଶୁନାହିଁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତାର କେଉଁ ଦୂର ତରୁ ଡାଳେ, ଦିଶୁନାହିଁ ଜମା ଦିଶୁନାହିଁ ହଳଦୀ ଓଢ଼ଣୀ ତଳୁ ପ୍ରୀତି ଭରା ମନଲୋଭା ଠାଣି। ଆଉ ପୁଣି ଦିଶୁନାହିଁ ବସନ୍ତର ସହରରେ ପଳାଶର ରଙ୍ଗ ହରି ଖେଳ। ରଙ୍ଗ ଭିଜା ରୂପ ତାର ଦିଶେ ନାହିଁ ମଳିନ ଧୂସର। ବସନ୍ତର ପ୍ରେମ ଏଠି ଭଙ୍ଗା ଆଇନାଟେ ଭଳି ଆଜି ବିଖଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶାଣିତ ସରେ। କ୍ଷତାକ୍ତ ରକ୍ତାକ୍ତ ଆଜି ରୂପସୀ ବସନ୍ତ, କ୍ଷତାକ୍ତ ରକ୍ତାକ୍ତ ଆଜି ରୂପସୀ ବସନ୍ତ, ରୂପସୀ ବସନ୍ତ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଲେଖିଥିବା ଛୋଟ କବିତାଟିଏ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିପଦ ଲେଖିବେ। ଯଦି ବି କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥାଏ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କହିବେ। ମୋର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଚିଠି। କହିଥିଲ ତମେ ଦବ ବୋଲି ଚିଠି, ଲେଖି ନିଜ ମନ କଥା। ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମୁଁ ହେଲିଣି ନିରାଶ, ମନର ଆଶୟ ବ୍ୟଥା। କହିଥିଲ ତମେ ଦେବ ବୋଲି ଚିଠି, ଲେଖି ନିଜ ମନ କଥା। ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମୁଁ ହେଲିଣି ନିରାଶ, ମନର ଆଶୟ ବ୍ୟଥା। ପୁରୁଣା ଚିଠିକୁ ପଢ଼ି ପୁଣି ଥରେ ମେଣ୍ଟାଏ ମନର ତୃଷା। ଅକ୍ଷର ତୁମର ମୁକ୍ତା ଭଳି ଦିଶେ, ଅମୃତ ସମାନ ଭାଷା। ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ତୁମ ଚିଠି ବାରମ୍ବାର, ମନର ଆଶୟ କୋହ। ପ୍ଳାବିତ ଜହ୍ନବୀ ସମ ବହିଯାଏ, କାତରେ ନୟନ ଲୁହ। ପ୍ଳାବିତ ଜହ୍ନବୀ ସମ ବହିଯାଏ, କାତରେ ନୟନ ଲୁହ। ଭିଜିଯାଏ କେବେ ଚିଠିର ଅକ୍ଷର, ପଡ଼ି ମୋର ଆଖି ଲୁହ। ଭିଜିଯାଏ କେବେ ଚିଠିର ଅକ୍ଷର, ପଡ଼ି ମୋର ଆଖି ଲୁହ। ମିଶିଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଭିତରୁ ଦିଶେ ମୁଁ ତୁମର ମୁହଁ। ମିଶିଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଭିତରୁ ଦେଖେ ମୁଁ ତୁମର ମୁହଁ। ସେଇ ମୁହଁ ଲାଗେ ଡାକୁଅଛି ମୋତେ କରିବାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ। ସେଇ ମୁହଁ ମୋତେ ଡାକୁଅଛି କରିବାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ। ସ୍ୱପ୍ନ ଅବା ସତ୍ୟ ବାରି ନ ପାରି, ସ୍ୱପ୍ନ ଅବା ସତ୍ୟ ବାରି ନ ପାରି, ମନ ହୁଏ ଆଲୋଡ଼ନ। ବାତୁଳ ପରାଏ ପୁରୁଣା ଚିଠିଟିକୁ ବୁକୁ ଉପରେ ଚାପି ବସେ। ବାତୁଳ ପରାଏ ପୁରୁଣା ଚିଠିକୁ ବୁକୁ ପରେ ଚାପି ବସେ। ତେବେ ଯାଇ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ତୁମେ ଅଛ ମୋର ପାଶେ। ତେବେ ଯାଇ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ତୁମେ ଅଛ ମୋର ପାଶେ। ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା, ପ୍ରିୟତମା, ମୋ ଜୀବନ ନାଟିକା। କଥା ଦିଅ କେବେ ଛାଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ ମୋତେ କରିଦେଇ ଏକା।
ମୋତେ କରିଦେଇ ଏକା। शुभ संध्या। आज मोर कवितार शीर्षक तुम चाटशाळी। सबुदिन पाहांता पहरु नाली धोती और नाली गामुछा पिंधि गाँ चहाळीर मास्टर परी हाथ में नह नहका बेत धरी सारा दुनिया को नाली आखि देखी तुम्हें कौन उभा हो जाउछ कह तो। चाहाळी रे पहुँचवाक टिकिए भी विलंब हुएनी। समस्ते पहुँचवा आगु जगुआली परी दुआर बंधरे तुम्हें ठिया। तुम चाहाळी रे किंतु शिशु ठारू बुढ़ा जाए समस्ते जड़े जड़े छात्र। समय रे न पहुँचिले से दिन उपस्थान खातारे नाली छकी ता सह जीवन सारा लगी भारी कठिन दंड। खाली एटी पणिकिया घोषा अबा अक्षर शिखा हुए नहीं। तुम चाटशाळी रे छुंची काम ठारू नहीं उड़ा जहाज तैयारी जाए सबु किछिर तालीम मिले। जुग सह ताल दे नुआ नुआ पाठ्य खसड़ा प्रस्तुत हुए। तुम्हें किंतु चाटशाळीर समय निर्घंट आउ तुमर ए बेश पोशाक आज जाए बदले ना कह तो एमिति कहीं किछि गोटे रहस्य अछि कि? चाटशाळी कौन जे ए तो सारा जगतर सबुठु बड़ विश्वविद्यालय। सकाळरू संध्या जाए अनवरत ज्ञान वितरण चलु थाए एठी। विद्या प्रारंभ रे मंत्र उच्चारण करी अर्घ्य बाड़ी देले तमे खुशी रे पुणी कुंढे मठे जाओ। मंत्र नहला नहीं खाली हाथ जोड़ी मुंडियाटे मारी देले सेई परा तम पाउना। जाति धर्म वर्ण धनी अबा गरीब समस्त आदरणीय तुम चाटशाळी रे समान भाव में बांटी दियो ज्ञान को। केते उदार हृदय रे वसुधैव कुटुंबकम यही जे तुम नियम जुग जुगरु पालित केते कड़ा तुम्हें अवधान। ए चाटशाळीर नियम जी मानिछि से जीवन परीक्षा रे सदा उत्तीर्ण होइछि। आउ तम बेतमाड़ को डरी लुचिबार जी चेष्टा करिछि शेष धाड़ी रे मुंड नुआई हारिबार ग्लानि सह चिरकाल ठिया होइछि। हारिबार ग्लानि सह चिरकाल ठिया होइछि। तुम चाटशाळी। धन्यवाद। नमस्कार। मोर कवितार शीर्षक निदाघर कविता। काली सारा राति देहरे चरीगला असंभव अन्यमनस्कता। निरुत्ताप निदाघरे खई भली फुटिगला किछि काल मोर अवशिष्ट प्राणवायु। काली राति मध्यम प्रहरे अकस्मात अनुभव हैला ठीक नाकपुड़ा अगरे जाई जीवन। एपरिकी सबुकाल पाई हाथ मुठारू मुकुली जीवा उपरे मोर प्रिय प्राणपक्षी। चित होई जम्मा पारिलिनी सोई अन्यमनस्कतारे भरा देई पार्श्व कपाल चापी धरी उठी बसिली सड़क होई। खंडिकाश रुद्ध श्वास रे भांगी पड़ुथिला अशीतिपर बापांकर निशून कोठरी। काहींकि एमिति हैला अकस्मात चिंता करी बीतीगला रातिर जंजाल। समुदाय झालमला सुखिला कपाल परिशेषे तुटिला संशय जेतेबेले मने पड़ीगला गला रातिरे नाकरे कांदी सोईथिले कवि पत्नी घरटीए पाई। कन्या रत्न कांदी थिला धकेई धकेई अली करी काचर कंढेई। आउ एक दृश्य हैला दृश्यमान घर सारा बिंची पड़ीथिला अधा लेखा कवितार टिकी टिकी कागज पाखुड़ा। जेमितिका गला रविवार कविता आसर परे बिंची पड़ीथिला चांदीपुर झाऊर बणरे भंगा काच कुकुड़ार पर आउ टिकी टिकी हाड़र टुकुड़ा। केजाणी केते काल समयर विशुभ रेखारे घनघोर निदाघर बैशाखी मुद्रारे लटकी रहिबो कविर आयुष। केजाणी केते काल अबा कवितार बिगुल बजाई पुनश्च कविटी निमग्न इच्छारे गाउथिबो अहिर भैरवी। पुनश्च कविटी निमग्न इच्छारे गाउथिबो अहिर भैरवी। धन्यवाद। नमस्कार। कविता 1440 मिनिट। खूब खरा
40 डिग्रीर ताती, कोरोनार छाती थरा अदृश्य आक्रमण, रहस्यमय समयर निबुज कोठरी, द्वार खोलीदेले मास्क पिंधा मनीष, द्वार बंद करदेले निसंग मनीषर नीरव जंत्रणा, खूब बोर। किए जड़े खेलुअछि देहर खेल पड़ियारे खपराकाती खेल, विकलांग समाजर विभत्स चित्कार, धाड़ी धाड़ी मार्केट कम्प्लेक्स सुनसान, खाकी पोशाक पिंधा मनीषंक हातरे 2.5 फुट लंबर श्रृंखला दंड, खूब भय लगे। 12 मासी चढ़ई परी उड़ीबार सुख, खूब निथर लगे बंद पंजुरी रे रहिबार दुख। उहानरू उभान होइथिबा सर्वग्रासी एबे समग्र विश्व रे 12 हाथ खंडा बुलाउछि। मंगल ग्रहरे पाद रखिथिबा विज्ञानी संसार भी असमर्थ दिव्यांग पालटिछि। कूढ़ कूढ़ शब उपरे अस्थिर पद्मपाटल पाद, केते विभीषिकामय सते। घटी आसुथिबा अंधारर छाती चिरी मला नईर गप गोटे विस्फोरण स्तब्ध करी देउथाए भोर आकाशर लांजी तारा परी तीव्र गानी रे शताब्दीर सहस्र समुद्र आखिरे। 1440 मिनिट्र प्रतिटी मुहूर्त निज सह निजकु दूरी रखिबार अजाड़ी देउछि महुली संकटे, अजाड़ी देउछि महुली संजटे। आकाशरू ओह्लै आसुथिबा मेघखंडरे अंधारर आ भितरे आलुओ क्रांत होई जळुथाए सारा राति उत्कंठा आवेगर सीमा सरहद डेई। बहुत दूरकू ठेली देलु मते, बहु दिन हेला देखी नाही तोते। जगारे पर करी देलु सते, बहुत दूरकू ठेली देलु मते। मन सिना तोते झुरी हेउछि रे, करम मोहर बाम। दुख जंजाल रे घारी हेउछि रे, धरी नीति तोर नाम। आउ ए जीवने तो कला बदन, आउ ए जीवने तो कला बदन। देखिकी पारिबी सते, बहुत दूरकू ठेली देलु मते। नमस्कार, मो श्री भास्कर चंद्र महापात्र आपणक दृष्टि रे एक छोटकाटर नाट्यकार, निर्देशक, अभिनेता, नाट्य संगठक ओ नाट्यचर्चार संपादक और प्रकाशक। किंतु आनंदर विषय रंगमंचर सुयोग्य संपादक श्री हेमेंद्र महापात्र, जे कि मोर अग्रज, से मते आज आपण आगरे आउ एक रूप उपस्थापन करने प्रयास करछंती। तांकर से प्रयास केते दूर मु सफल करि परिबी ताहा विचार विषय। आपण माने जानती 1984 मसीहा ठारू एजावत मु आकाशवाणी संबलपुर और कटकर जड़े स्वीकृत प्राप्त गीतिकार। प्राय 100 रु ऊर्ध्व गीति, कविता विभिन्न कंठशिल्पी कंठरू मोर प्रसारित हो सारी। एवं जो गीतटी मु गाइली मोर गुरु विबुद्ध प्रसाद राव कंठरे यह बहुबार आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र प्रसारित होइछि। बंधुगण,
ଯେକୌଣସି ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରଥମେ ସେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, କବି ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଭାସ ହୁଅନ୍ତୁ, କାଳିଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭବଭୂତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କବି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ନାଟ୍ୟକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉନଥିଲା। କାରଣ ସେମାନେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କବିତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସମାଜରେ ଏକ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ନାଟକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ପାଇଁ ମନ ବଳିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ଆଗରୁ କିଛି ଗୀତ ଶିଖିବା। ତେଣୁ 6 ବର୍ଷ କାଳ ଗୁରୁ ବି ବୁଦ୍ଧପ୍ରସାଦ ରାଓଙ୍କ ପାଖରୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିଲି। 3 ବର୍ଷ କାଳ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିଲି ଏବଂ କିଛି ବହୁତ କବିତା ପଢ଼ିଲି। କବିତା ଭିତରେ ନାଟକ ରହିଛି। ବହୁତ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିଲି, ବହୁତ ନାଟକ ପଢ଼ିଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ତାକୁ ସମ୍ବଳ କରି ନାଟକ ରଚନା କଲି। ଆଜି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୋର ଅଗ୍ରଜ ହେମେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମୋତେ ଏହି ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଶେଷାଙ୍କରେ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଶେଷାଙ୍କରେ ଗୋଟେ କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତି କବିତା ପଢ଼ିଲି, ଏବେ ଗୋଟେ କବିତା ପଢ଼ିବି। ଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଦର୍ଶକ ଶ୍ରୋତା ଜଣେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବିଦଗ୍ଧ କବି, ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଭଳି ମୁଁ କବି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି କବିତାଟିଏ ପଢ଼ୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ମୋ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଆପଣ ମତାମତ ଜଣାଇବେ, ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇଦେବେ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଦିଗ୍ବଳୟ। ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଦୁର୍ବାର ଅଭିଳାଷ ନେଇ, ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଦୁର୍ବାର ଅଭିଳାଷ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଅବିରତ ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି ମୋ ନୀଳାଭ ଗଗନେ, ଅବିରତ ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି ମୋ ନୀଳାଭ ଗଗନେ। ପକ୍ଷଦ୍ୱୟ ମୋର କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅବଶ, ଏ ଯାଏ ଦିଗ୍ବଳୟ ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରି ନାହିଁ। ପକ୍ଷଦ୍ୱୟ ମୋର କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅବଶ, ଏ ଯାଏ ଦିଗ୍ବଳୟ ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରି ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଦିଗ୍ବଳୟ, ହେଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଦିଗ୍ବଳୟ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରୁଛି ଇଙ୍ଗିତ, ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରୁଛି ଇଙ୍ଗିତ। ଆରେ ପାରୁଛୁ ତ ମୋ ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଯା, ଆରେ ପାରୁଛୁ ତ ମୋ ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଯା। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ଏବେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଦିଗ୍ବଳୟର ଶେଷ ସୀମା ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ହାରିଯାଇ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଆଜି ବିଷୁବବୃତ୍ତରେ, ପୃଥିବୀ ଆଜି ବିଷୁବବୃତ୍ତରେ ଦିନ ରାତିର ସମୟ ସୀମା ସମାନ ଭାବେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ଦିନ ରାତିର ସମୟ ସୀମା ସମାନ ଭାବେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ହେଲି ଉପନୀତ। ସ୍ତିମିତ ଗୋଧୂଳିର ପ୍ରଲମ୍ବିତ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମିକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ, ସ୍ତିମିତ ଗୋଧୂଳିର ପ୍ରଲମ୍ବିତ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମିକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଅବଶ ଡେଣାଦ୍ୱୟ ମୋର ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିବା ଯାଏ, ଅବଶ ଡେଣାଦ୍ୱୟ ମୋର ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିବା ଯାଏ। ଉଡ଼ିଯିବି ଆଉ କିଛି ବାଟ। ହୁଏତ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପବିତ୍ର ସଞ୍ଜରେ, ହୁଏତ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଏ ପବିତ୍ର ସଞ୍ଜରେ ତାଙ୍କ ସହ ହୋଇଯିବ ଭେଟ, ଯିଏକି ମୋ ମନରେ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଛୁଇଁବାର ଅଭିଳାଷା ଦେଇ, ଯିଏକି ମୋ ମନରେ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଛୁଇଁବାର ଅଭିଳାଷା ଦେଇ ଉଡ଼ାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ସୁଦୀର୍ଘ ଏ ଅମଡ଼ା ବାଟ, ଉଡ଼ାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ସୁଦୀର୍ଘ ଏ ଅମଡ଼ା ବାଟ। ନମସ୍କାର। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।
ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁରବାଳା ପରିଡ଼ା, ରାଉରକେଲା। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରଜନ୍ମ। ଥରେ ଅଧେ ତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ବଲ୍ବ ଚାରିପଟେ ମେଞ୍ଚାଇ ପତଙ୍ଗ ସବୁ ଘୁରି ବୁଲିବା ପରି କୋଟି କୋଟି ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମଣ କଲାଣି ପୃଥିବୀ। ଥରେ ଅଧେ ତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ବଲ୍ବ ଚାରିପଟେ ମେଞ୍ଚାଏ ପତଙ୍ଗ ସବୁ ଘୁରି ବୁଲିବା ପରି କୋଟି କୋଟି ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମଣ କଲାଣି ପୃଥିବୀ। କେଜାଣି କେତେବାର ଘୁରି ଆସିଲେଣି ଆମେ, କେଜାଣି କେତେବାର ଘୁରି ଆସିଲେଣି ଆମେ। ରାମଦୋଳିର ଝୁଲଣ ପରି ଦିଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବଳୟରେ ଝୁଲୁଛି ଆମର ଭାଗ୍ୟ। ରାମଦୋଳିର ଝୁଲଣ ପରି ଦିଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବଳୟରେ ଝୁଲୁଛି ଆମର ଭାଗ୍ୟ। ଛୁଇଁ ଯିବାର କୌତୂହଳରେ ନଇଁ ଯାଇଛେ ଯେତେବାର, ସାଇଁ କରି ଟାଣି ନେଇଛି ସମୟ। ଛୁଇଁ ଯିବାର କୌତୂହଳରେ ନଇଁ ଯାଇଛେ ଯେତେବାର, ସାଇଁ କରି ଟାଣି ନେଇଛି ସମୟ। ବହଳ କୁହୁଡ଼ିର ଗହଳି ଆଡ଼େଇ ଉଦିତ ଭାସ୍କରଙ୍କର ମୁଦ୍ରିତ ଚାହାଣୀରେ ସମୟ ଶିକେଇ ଦେଇଛି ସ୍ୱଗତୋକ୍ତିର ସ୍ୱରପର୍ଣ୍ଣ। ବହଳ କୁହୁଡ଼ିର ଗହଳି ଆଡ଼େଇ ଉଦିତ ଭାସ୍କରଙ୍କର ମୁଦ୍ରିତ ଚାହାଣୀରେ ସମୟ ଶିକେଇ ଦେଇଛି ସ୍ୱଗତୋକ୍ତିର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଗଢ଼ିଛେ ସାରେଗାମାର ଅପୂର୍ବ ମୂର୍ଚ୍ଛନ। ଆମେ ଗଢ଼ିଛେ ସାରେଗାମାର ଅପୂର୍ବ ମୂର୍ଚ୍ଛନ। କେବେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଉନ୍ମାଦନାର ରାଗରାଗିଣୀରେ ତୋଳିଛେ ଜିଇଁ ଯିବାର ଅର୍ଜିତ କୌଶଳ। କେବେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଉନ୍ମାଦନାର ରାଗରାଗିଣୀରେ ତୋଳିଛେ ଜିଇଁ ଯିବାର ଅର୍ଜିତ କୌଶଳ। ଥରକୁ ଥର ଆମେ ଆସୁଛେ, ଥରକୁ ଥର ଆମେ ଆସୁଛେ ସେଇ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୁଠାଏ ମାଟି, ସେଇ ପୂର୍ବ ସାଇତା ମୁଠାଏ ମାଟି, ଅନାଦି କାଳରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ବୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ଓ ଆଖିକୁ ଦିଶୁନଥିବା ଅରାଏ ଶ୍ୱାସଗ୍ରାହୀ ପବନକୁ ନେଇ ନବପ୍ରଜନ୍ମର ଅହଙ୍କାର ମାଖି ରଚୁଛେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀର ଦୁର୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଆମେ ଥରକୁ ଥର ଆସୁଛେ ସେଇ ପୂର୍ବ ସାଇତା ମୁଠାଏ ମାଟି, ଅନାଦି କାଳରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ବୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ଆଉ ଆଖିକୁ ଦିଶୁନଥିବା ଅରାଏ ଶ୍ୱାସଗ୍ରାହୀ ପବନକୁ ନେଇ ନବପ୍ରଜନ୍ମର ଅହଙ୍କାର ମାଖି ରଚୁଛେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀର ଦୁର୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ସକାଳର ବାସି କାମ ପରି ସେଇ ପୁରୁଣା ମାଟିକୁ, ପାଣିକୁ, ପବନକୁ ପରିବା ପରି କାଟୁଛେ, ଜମି ପରି ବାଣ୍ଟୁଛେ, ଗଛରୁ କାଠ ଆଉ କାଠରୁ ଖଟ ପରି ତିଆରୁଛେ ସୁଖ। ସକାଳର ବାସି କାମ ପରି ସେଇ ପୁରୁଣା ମାଟିକୁ, ପାଣିକୁ, ପବନକୁ ପରିବା ପରି କାଟୁଛେ, ଜମି ପରି ବାଣ୍ଟୁଛେ, ଗଛରୁ କାଠ ଆଉ କାଠରୁ ଖଟ ପରି ତିଆରୁଛେ ସୁଖ। କିଏ ମଲା, କେତେ ହଜିଲା, କୋଉ କୋଉ ବାଟେ ସଂରକ୍ଷଣ ବିନା ସବୁଜ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କଲା ମାରାତ୍ମକ କୀଟ, କିଛି ବୁଝୁଛେ? କେତେ ମଲା, କେତେ ହଜିଲା, କୋଉ କୋଉ ବାଟେ ସଂରକ୍ଷଣ ବିନା ସବୁଜ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କଲା ମାରାତ୍ମକ କୀଟ, କିଛି ବୁଝୁଛେ? ଏଯାଏ କ'ଣ ଆମେ ନିଜଠୁ ନିଜକୁ ଫେଡ଼ି ଗଢ଼ି ପାରିଛେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ? ଏଯାଏ କ'ଣ ଆମେ ନିଜଠୁ ନିଜକୁ ଫେଡ଼ି ଗଢ଼ି ପାରିଛେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ? ତଥାପି ନବପ୍ରଜନ୍ମର ଡେଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛେ, ତଥାପି ନବପ୍ରଜନ୍ମର ଡେଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଆକ୍ଷେପ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆକ୍ଷେପ। ଏବେ ତୁମେ ଏକ ନିଆରା ନିଶାରେ, ନାଟକର ଅଧା ଦୃଶ୍ୟ ପରି ନିରୀହପଣକୁ ଦୂରେ ଫିଙ୍ଗି ନିଷ୍ଠୁର ନିହାଣ ମୁନରେ ନିରେଖି ଦେଖୁଥିବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରରେ ତୁମ ସମ୍ପର୍କ। ନିଷ୍ଠୁର ନିହାଣ ମୁନରେ ନିରେଖି ଦେଖୁଥିବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରରେ ଏବେ ତୁମ ସମ୍ପର୍କ। ନଶ୍ୱରତାର ଉପାନ୍ତରେ କ'ଣ ବା ଥାଏ ଯେ ବୁଝିପାରିଲନି?
दैहिक दर्पण अपेक्षा केते आपणार अंतर आंतरिकता जेउठी सबुबले हसुथाए प्रेमर निरिमाखी बसंत सभींक अजाणते पालटिगल प्रजापति सभींक अजाणते पालटिगल प्रजापति नानारंगी फूल कागज कांथरे उड़ीबाकू इच्छा कल सस्ता शब्दर प्रहसन रे बार बार झराइल ज्येष्ठरे आषाढ़र अविश्रांत धार कि लाभ पाइल सतरे कि लाभ पाइल लिभिला दीपरे घिଅ ढाली जीवंत यौवन को जाली पोड़ी सृष्टि कल विडंबना स्मृतिर भयानक कालर आक्षेप कि लाभ पाइल सते लिभिला दीपरे घिଅ ढाली जीवंत यौवन को जाली पोड़ी सृष्टि कल विडंबना स्मृति भयानक कालर आक्षेप तथापि भल पाए मु भल पाउथिबि तुमको तुम हजिला प्रीतिर पागलामी को ए जन्मर शेष सीमा जाए तथापि भल पाए मु भल पाउथिबि तुमको तुम हजिला प्रीतिर पागलामी को। समस्त को मोर सारस्वत प्रणाम। मो कविता आत्मनेपदी निज इच्छा और अनिच्छा रे भोग करुथबा समुदाय समय ही तो गोटे भाग्य समय सबको उजाड़ी देला परे मोर समस्त अंगीकार मु शून्य बक्कलटीए मात्र खसी पड़ी सते अबा क्यों एक अनामध्येय अतीत देहरु भाव भाषा आवेगर ए जीवन ठीक तकिया तलर प्रेमिकार चिठी फर्द परी आदु सरू नथबा गोटे आकर्षण मुठाए ही तो मोह आज मोर छाती तलर क्षत प्रतिटी क्षतरे जोठी प्रीतिर पार्पण एकांत अनुगत भावुथबा से समय टिकक जेते बेले आज मोर होई नहीं तेबे काहींकी आउ केउ उद्देश्य रे जाचिबाकू जीविताकू मो लोड़ीबा पणकू। धन्यवाद। ओडिया नववर्ष विश्व मिलन अवसर में ओडिशार समस्त ओडिशावासी और ओडिया भाषी भाई भौणी मानू विश्वर शुभ अभिनंदन जनाऊँगी। विशिष्ट नाट्यकार हेमेन्द्र महापात्र तांकर दृश्यभित्तिक रंगमंच साहित्य पत्रिका दीर्घ वर्ष धरी प्रचार और प्रसार कर व्यक्तिगत भाव कृतज्ञता नौछि। श्री महापात्र अनुरोध क्रमे अनेक समय मुझे सहित सामिल हो पारि नथिली। चलित थर प्रथम थर पाई तांकर ए दृश्यभित्तिक रंगमंच कार्यक्रम मोर एक कविता पाठ करुछि। आशा आपण माने शुणिबे एवं आपण मानकर मूल्यवान मतामत रखिबे। कवितार शीर्षक बुद्धिजीवी। एणिकी सुरक्षार जेते लुहा बाड़ बसाउछि मनीष से मनीषठू सुरक्षा पाई। एणिकी सुरक्षार जेते लुहा बाड़ बसाउछि मनीष से मनीषठू सुरक्षा पाई। कंक्रीटर छात तले थाई भी अहरह डरुछि केउ मुहूर्तरे केही मुखाधारी आउ जणे पशि आसिबनि तो तार पैसाचिक प्रवृत्ति रे लुंठी नेब नाही तो संचित धन उत्तारी पकाइब नाही तो देहर आभरण प्रतिरोधरे हत्या करी ओजोड़ाई देव नाही तो सारा संसार। एमिति तो कौनसी भी समय रे घटी पारे। घरे थाई जहा बाहर को गले भी ताहा केउठी हेले निस्तार नाही। सबुठी तो छलनार मुखा तले सभ्य मनीष बोलाउथिबा जणे आर जण को लुटी चलीछि। दुकान बजार रास्ता घाट विचारालय शिक्षानुष्ठान पार्क बस ट्रेन उड़ाजाहाज अथवा चाकरी स्थान रे केउठी मनीष ठके नाही। सेई मनीषठू मनीष ठकिबार ए शताब्दी कहीकि बहु शताब्दी धरी चलीछि। सभ्य मनीषर मस्तिष्क रे परा अहरह बुद्धिर व्यायाम से ताहाकू केउठी लगाइब। आदिम मनीष भितरे किंतु एमिति नथिला। जेते जेते मनीष सभ्य हेला बुद्धि ज्ञानर चरम सोपान रे पहुंचिला सेते सेते तार खेलुआड़ मनोवृत्ति रे विषर जहर खेलाई कपटतार फासरे भाई बोली दिने जहा को संबोधि थिला ताकू ही हत्या कला। ए विडंबना व्यतीत के आउ कौन होई पारे।
लुटि नेबारे वा प्रतारणारे पांठि बढ़े जेते अयस आरामर सामग्री ठोल हुए बंचिब तो जेते दिन मनीष होई मनीष को ठक मनीष को ठकी पारिले तुमे गणा हेब से मनीष समाजर जने पारिला वाला संभ्रांत श्रेणीर उच्च पाहार बुद्धिजीवी बणिक एणिकी तो सभी बुद्धिजीवी बुद्धिसेवी नुह बुद्धिर खेल आत्मप्रतिष्ठा हुए सार्थक घरे बाहरे केउठी भी निस्तार नाही सबुठी शंकाग्रस्त मनीष से मनीषठू मुक्ति खोजी पाऊ नाही केमिति पाइब जे निजे आगे निजको से पचारू मु कौन छलनार आवरण खोली देलिनी मु कौन अन्यर धन संपद बढ़िबारे सुख शांति रे ईर्षा करिबा बंद कलेनी मु जदि एथिरु मुक्त नुह तेबे आउ जणे केमिति मुक्त हेबो जे मु जदि एथिरु मुक्त नुह तेबे आउ जणे केमिति मुक्त हेबो जे। धन्यवाद। मो कवितार शीर्षक बहुरूपी। तुमे काहाकू खोजुछ? बहुरूपी को श्वेत वस्त्र परिहित स्मित बदन से देवदूत को तो भंगा घर नेंजरा असना भकिला संतान अधा यौवन दृश्य होउथिबा अर्धांगिनीर रूप तो दन्यपणर आर्त जार आखि को जके आणुथला केई बुंदा लुह भारी ही निगिड़ी पड़ुथला ता चिक्कण कपड़े शाग पखाल खाई जीउथिबा तो निशक्त मनटाकू शक्त करि देउथिला सुवर्ण हरिण प्राप्तिर प्रतिश्रुति रे तो पथरुद्ध करुथबा कंटक गोल्मगुड़ी को ओपाड़ी फोपाड़ी देउथिला दूरकू बहु दूरकू तो भोकर जीवाणु गुड़ी को कलबल करी निपात करुथिला हाथरे आहार पात्रटी धरई दे तो हृदयर जंत्रणा को उपशम कराउथिला तो दर्द हृदयर भाषार मलम लेपि दे हाथ मुठारे गुंजी देउथिला केई खंड गांधी मुंड कागज खंड को तो मुंड भितरे बुढ़ियाणी जाल बुणी तार ईप्सित कीट धरिबा को ता स्वप्नर दर्पण रे प्रतिबिंबित करई देउथिला तो आसंता कालीर सुनेरी सकाळर चित्रपट को एबे तो बारी ही पड़ुथबो एबे तो बारी ही पड़ुथबो तो हजी जाइथिबा धनर हालुकापण तो सिंधुक फरुआ भितरु फोरकिना उड़ीगला परे तो सार्वभौमतर क्षमतार भंरटा सभिंकर अलक्ष्य से तेबे उड़ुची आकाशरे से तेबे उड़ुची आकाशरे सूर्य को हाथ मुठारे धरिबा आशारे बुड़ुची समुद्र रे रत्न संग्रह निशारे सप्तरंगरे रंगायित होई लुचकाळी खेलुची खरा वर्षार बिंदुपात रे से तेबे सवार लगुची से तेबे सवार लगुची बड़ मनीषंक देहरे सम्राट बोली कहूची काहींकि ना संविधानटा को एबे जाबुड़ी धरिची तार निजर हाथ मुठारे तो सृष्टि आज स्रष्टा साजी तो सृष्टि आज स्रष्टा साजी अनीति अन्याय मंत्र रे मंत्रायित करुची ता साम्राज्यर प्रतिकोण रे असुर रूप रे ता साम्राज्यर प्रतिकोण रे असुर रूप रे। नमस्कार। आजिर एही विशेष संख्यार अंशग्रहण करथिबा समस्त कवि एवं कवयित्री माननको आंतरिक धन्यवाद। तेबे दर्शक बंधु आजिर ही संख्या को आमे एठी शेष करूछु। तेबे कार्यक्रमटी आपण मानको केमिति लागिला हमको निश्चय जणाइबे एवं आमर ही रंगमंच चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिया को जमा भूलिबेनी। हमको जोगाजोग करियार ठिकाना हेमेंद्र महापात्र मोबाइल तथा व्हाट्सएप नंबर 9861350951। तेबे दर्शक बंधु परवर्ती संख्या आपण माने देखिया को पाइबे आगामी पहिला रे। तेबे सेतोळ पर्यंत मते विदाय दियंतु। रहुची नमस्कार। रंगमंच रंगमंच रंगमंच।